semua bagi 100% effort. Actually, it's a tough game. Saya ada masalah which is saya tak tahu macam nak bagi judges faham. Hafiz, kawal emosi. Saya rasa yang saya boleh buat sampai ke final. Event. So semua ada kekuatan masing-masing. Kalau saya terkeluar, ini bermaksud saya kena banyak lagi belajar. Bersama saya Fatah Amin dalam Sukses 4.0 dibawakan oleh SME Bank dan ini adalah episod ke-11. Kali ini peserta bakal membentangkan topik berkenaan production planning, inventory management dan quality assurance di hadapan juri, digital marketing coach dan juga mentor. Peserta mempunyai masa selama 4 minit untuk membuat pembentangan. Tapi sebelum tu kita saksikan dulu kedudukan prestasi media sosial untuk peserta Sukses 4.0. Kita terus ke peserta yang pertama, seorang yang berhati wajah. Saya mempersilakan Erlina untuk membuka gelanggang penjurian. Persilakan. So let's start on the production planning. So production planning for our side, we determine on the stock that we are going to get based on the last business cycle. So based on the season. So which is season that we need to take more stock. So we will be based on that particular month. So this is our process planning. Once we receive the goods, we will be checking on the stock inventory. So the stock inventory will be separate in two types, quarantine and bonded stock. For the quarantine, we will determine what kind of defect. For the minor defect, we will still repair it and sell it at a lower cost. For the major defect, we will make a report and maybe we will exchange, or it's depending on how many percentage the items are faulty. As for the bonded store, we just will be distributed based on the channel that we have. Okay, as for the quality assurance, we always give one-to-one exchange policy upon arrival to the customer. Once they arrive all the item, because during transit, they might have faulty, especially for Sabah and Sarawak. We have the system which is QuickBooks, that we key in every data inside there, like such as the product name, SKU, description, quantity of the product, cost of the price, selling price as well. That's all from me. Thank you so much. Balik kepada topik which is very much on production planning. Sorry lah, yang saya nampak banyak is your punya product spec. Begitu banyak you punya product spec. Saya tak nampak di mana production planning tu dalam you punya presentation. Saya memang expect benda-benda macam tu yang diberitahu. Contoh, bulan 12 nak Christmas, end of the year. So bulan 10 lagi saya dah kena order barang banyak ni. Betul? Betul. Ya. Itu kita orang beritahu, patutnya awak bagi tahu kita. The projection missing. Kita tak nampak you punya production planning itu. Faham? Baiklah, kita teruskan dengan peserta yang kedua. Peserta yang tak pernah lekang dengan senyuman. Usahawan Ecobet, saya mempersilakan Zaim Bosniau. Ini the production planning untuk Ecobet Malaysia. So yang pertama, saya nak set the target. Sebab before this, saya bawa kepada presentation saya yang sebelum ni, di mana saya punya target sales. Jadi target sales saya kena tally dengan saya punya target production. Okay, kalau nampak tu daripada 1,250 yang tu current sampai bulan April. Okay, so manakala yang selepas itu daripada Mei sehinggalah Disember ialah projection untuk tahun 2021. Yang ni ialah kita punya planning. So dalam jangka masa 5 tahun, target kita sebenarnya ialah 10,000 pack sebulan. Jadi untuk dapat 10,000 bag sebulan tu, kita try untuk bawa ke arah automatic menggunakan satu worker saja, maksimum boleh pecah 500 pack sehari. Okay, so ini untuk inventory management. Kita ada 3 lokasi yang menggunakan inventory management ni. So untuk kilang kita gunakan Excel. So record ni berapa banyak jumbo bag masuk, berapa tan pallet yang terhasil dan juga macam mana kita convert kepada packaging. Tapi untuk inventory management kat warehouse kita guna niagawan.
Okey, tapi future planning kita untuk integrated inventory management system. Ini saya belajar daripada Cik Johari sebab benda ni sangat penting untuk kita nak lihat supaya kualiti produk yang kita boleh eksport keluar. Okey, untuk quality assurance. Untuk services kita tak buat penghantaran sendiri. Kita hire logistic provider yang ada certification dan juga pastinya pet shop mestilah registered supaya nampak credential mereka. Okey, untuk seterusnya customer satisfaction. So kita akan sentiasa follow up dalam masa yang sama untuk dapatkan feedback dan kalau ada pelanggan mengadu dan sebagainya, biasanya kita akan bagi money back guarantee. So itu saja. Terima kasih banyak. Tak sabar tadi. Okey, balik kepada you punya first slide tu, current and projection. Masa you buat projection tu, apa you punya basis? What was the determinant? Sebab tadi you banyak bercakap pasal capacity machine. Faham. So is that the only determinant? Memang awal-awalnya kita tengok kapasiti pengeluaran lah. So maksudnya keupayaan saya punya ni. Tapi dalam masa yang sama juga kita tengok demand yang ada. So masa itu saya ada 5 orang JTK yang aktif. So saya letak target setiap JTK itu lebih kurang dalam 200 bag. Yang itulah cara kiraan dia. Selain daripada capacity machine. Zaim, bagus. Projection tu macam tu lah sebenarnya. Kita kena ada basis kita. Macam Zaim punya basis, so logik, ada logik behind it. So pada saya it's good enough lah. Okay, baik. Terima kasih tuan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kini tiba masanya untuk peserta yang terkenal dengan sifat diva yang sentiasa havoc, penuh bertenaga. Saya mempersilakan Hafiz. Saya akan present tentang bawal tanpa Strika Diva Scarf. Jadi ini adalah presentation untuk production planning, inventory management dan quality assurance. Kita pergi kepada production planning. Kita bermula dengan designing. Saya mendapat ilham dan saya letakkan di atas kertas. Seterusnya saya akan transfer kepada AI dalam bentuk AI dan Adobe sebelum dihantar kepada molding. Satu mold berharga RM250. Jadi tidak boleh silap dalam menentukan color. Seterusnya inilah proses printing. Kita ada cara menggunakan laser, kita ada menggunakan paper printing dan kita ada melalui printing air. Bagaimanakah setiap fasa printing, fasa jahitan, fasa memilih kain, kesemuanya kita buat QC sehinggalah end product kita perlu cek sama ada jahitan tepi, warna dia rosak atau tidak dan sebagainya yang perlu ditapis sebelum dihantar kepada kami. Ini adalah proses flow bagaimana saya membuat design dan menjustifikasi bagaimana banyak saya perlu order. Daripada designing kepada molding perlu mengambil masa 2 minggu. Dan daripada molding kepada printing perlu mengambil masa 1 minggu. Daripada printing kepada sewing kepada packing mengambil masa 1 minggu. Jadi jeda masa untuk saya order perlukan 1 bulan. Ini inventory management saya hanya letakkan pada satu warehouse. Racking system anda boleh lihat satu SKU satu rak untuk memudahkan saya melihat daripada jauh bagaimana perangkaan stok. Seterusnya saya masukkan integrate dalam sistem Shopify. Dia adalah murah dan integrate terus dengan saya punya website. Quality assurance, saya hanya menggunakan certified material kerana saya customkan supaya dia senang bentuk, tidak perlu disetrika. Itu sahaja untuk anda. Saya daripada mula sampai habis, saya menanti-nanti apakah planningnya, apakah managementnya, apakah assurance-nya. Tak ada pun. I think judges tak nampak. What is your planning and what's the basis of that planning? Figures. Faham? Yang you share tadi apa, Hafiz? Proses flow. Actually your flow tu macam bila stok tu masuk, adakah you buat QC? And then do you barcode your system dengan SKU coding ke tak? Do you label your ni, you know, that is orang kata the process, the kind of process yang kita nak tahu kan? Right. Baiklah. Kembali semula dalam Sukses 4.0. Kini tiba giliran peserta yang sering menghiburkan peserta yang lain. Saya jemput Nakib. So hari ini saya akan presentkan tentang production planning, which is ada 3, operation, labeling dengan distribution. Dekat sini ada 4 simple step, mesti kita tanya macam mana nak buat sagu ni kan. So dekat sini ada juga proses cooking, which is proses memasak. Dan juga packaging untuk kita letakkan quality portion, triple than usual, chilling dalam ice box dan juga chiller. Untuk labeling ada 3 saja. Label flavors, expired date dan notes ni saya akan letakkan always keep refrigerated and shake well before drink. Ini adalah planning pada masa akan datang. Ini adalah graf yang saya dapat based on kita punya production planning, which is original mencatatkan graf yang paling tinggi disebabkan original adalah produk sulung. So ini saya ambil daripada sistem Excel yang saya create sendiri, which is dekat sini kita dapat track invoice
revised record, quantity dan juga gross margin. Okey, ini future Sirim untuk saya tambah baik packaging saya, untuk mencantikkan lagi packaging saya, more colourful. And then machine. Jadi machine ni mungkin kita boleh bantu daripada segi memudahkan operasi dan mengurangkan manpower nanti. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Banyak yang you ceritakan tadi tu adalah proses pembuatan, production planning. Okay, you kena projectkan berapa you nak produce, apa semua, beli raw material begitu ni. Then dalam masa yang sama it's about inventory management. So I think I be surprised bila one of the contestant actually address benda ni, but the rest didn't address. Yes. So kat mana ada missing link tu saya tak berapa pasti. Encik Dan. Kini tibalah masanya untuk saya mempersilakan usahawan Capsule Studio, Hazika. Last presentation saya share macam mana saya nak buat 60 video dengan revenue RM180,000. Kali ini saya akan share apa yang diperlukan untuk saya hit that. Saya dapati semua orang ada phone and boleh buat video, but not everyone can tell engaging stories. So I would like to capitalize on this dan organize sesi bercerita bersama Capsule Studio, di mana saya akan set Facebook group and invite all of these peniaga mikro join jadi member, and will organize weekly meetup di mana kita akan bercerita secara berjemaah, and at the end of it kita akan wrap up dengan potential storyline untuk di-develop. Bila kita dah dapat klien, the first thing that we need to do is creative briefing, sebab this will guide our ideation supaya video kita ada elemen tolong bisnes menjual. Seterusnya kita akan go to production and kita akan edit and revise based on client's feedback, and then kita akan hand over the finished product to client. 3 quality assurance yang kita janji ialah video mesti akan jadi gempak dan engaging, audio clear, and ada call to action. We also ask for client's feedback untuk kita collate our own version of customer satisfaction rate. Sekian, terima kasih. In terms of production planning ni, apa Hazika faham tentang production planning ni? Okay, what do I project, target to achieve, and how do I plan my way to get there? And how do I plan in terms of managing my inventories to make sure that I get to hit that? That is actually what the judges are really looking for. Okay. Unfortunately, whatever you said is just not there in the slides. If you go to your slide yang, if you could just scroll through your slide tu, This ada. one? So, apa dia punya top word kat atas tu? Production process. Tadi you dah started dengan betul lah tadi. Tapi interestingly, yes. dia boleh cakap, dia boleh articulate benda ni. Yes. Yang tu yang lagi surprise. Kini tinggal seorang lagi peserta yang bakal melakukan pembentangan. Jadi kita menjemput peserta yang terakhir, Huzaifah. So saya just nak recap balik. So syarikat sewaan sekarang ni banyak masih menggunakan dia tak mencuba digitalkan bisnes mereka. Customer masih lagi perlu call atau WhatsApp untuk dapatkan booking, dan masalah barang hilang ni dah normal lah. So that's why kita ada dekat sini, kita membantu mereka mendigitalkan bisnes mereka dan tolong dari segi operasi dan growth of the business. Kita projecting 700 businesses by December 2021. Dan kita targeting 155k monthly income. Untuk reach this target, kita perlu dengar dan faham apa yang mereka nak. So kita guna design thinking methodology. Yang pertama which is kita empathize. So kita nak memahami apa problem-problem yang diorang tengah nak solvekan. Bila kita dah define the problem tu, kita ideate the solution. Once kita dah ada idea of the solution tu, kita prototypekan dia. So kita buat design. Dan once kita buat design ni, kita bawa kepada mereka balik dan tanya adakah ini apa yang mereka nak. So bila benda ni dah settle, kita akan bawa ke development. Kita target dia sekarang ni is gradual growth. Tapi macam kadang-kadang kita ada sudden growth. Contohnya ada media coverage ke, ataupun kita tiba go viral ke, benda macam ni kita perlu prepare. Kita ada waktu yang traffic rendah dan ada waktu yang traffic tinggi. Bila traffic tinggi, server kita pun kena kuat. Kita juga sometimes kena hire developers untuk improvekan sistem infrastructure kita. I think that's all from me. Thank you. You have started with the forecast of sales. Dah ada dah tu. But how for you to arrive considering time frame untuk you buat satu-satu transaction,
how for you to improvise further the apps. Mungkin ada certain features yang you nak kena tambah with your limited resources, timing, masa apa semua tu. So yang tu tak ada. Missing dalam this presentation. Sebenarnya you dah ada here and there, dah ada dah point-point untuk production planning tu, tapi sayangnya apa yang ditunjuk masih proses. For example macam ni, production planning you dah letak QA, internal testing, data input checking, user experience and all this multiple device. So katalah dalam plan you, I plan in March, I nak buat multiple device testing. So therefore, I punya subscription akan drop ke you know, the plan tu. Berakhir sudah sesi pembentangan pada hari ini. Namun sesuatu yang mengejutkan telah berlaku. Kalau nak tahu kenapa, kita tunggu selepas ini. Let us be frank. Zaim, okay, you presented semua as per the topic. Yang 5 lagi ni, we need you all to revisit based on yang kita orang punya comment and based on the real definition of production planning. Kita bagi you 1 jam, kita orang semua tak nak tengok you all ni buat pergi yang sama. Yang kita punya komen tu, forecast, right? Numbers driven. Right? Itu saja. Terima kasih. Okay, go. Lima peserta telah tersasar dan tidak menepati topik pembentangan kecuali Zaim. Jadi 5 peserta ini diberi peluang kedua untuk memperbaiki kesilapan yang dibuat untuk meyakinkan juri. Dipersilakan. On January 2021, we achieved the highest because of we featuring ourselves in TV show. So we foreseen that on June itself, our sales will be increased from 200 quantities to 400 quantities because of the presence of Success 4.0. Okay, and as well, for the trend itself, we can see everything is like very much same for every month. Depends on the impact of marketing that we do. Very clear. Ini yang kita nak tengok. It's just that cuma you have to be realistic lah when it comes to business. Aku maaf kerana aku pun terluka. Pintaku hanya peluang kedua. This is how I do untuk mendapatkan sale high cup pada Ogos sebanyak 134,000. Dan yang lain sama. Ini adalah forecast dan saya double up seperti mana untuk Disember kerana ini adalah kempen untuk year end sale. Tengok okey lah. Cuma advice saya lebih baik you pakai chart daripada you pakai numbers. Chart tu kita nampak lagi more clearly. I see. Kan? Taste, real taste of heritage. Taste, I want it all. Sagu hati. Saya percaya dengan kenaikan sale, kita mesti juga ada kenaikan production. Dekat sini, first kali saya mention adalah sealer machine kerana kita nak tahankan sagu tu daripada seminggu hingga ke 2 minggu. Dan juga bulk purchase raw material. Ada MOQ yang ditetapkan untuk membeli barangan raw material. Dan disebab itu, kita beli dalam bulk dan kita boleh reduce cost daripada kita beli satu. Nakib. Ya. How do I say this? Saya tak tahulah. Tapi saya rasa seolah-olahnya yang awak present ni sales and marketing. Exactly. Tapi kita dah bagi second peluang. So, sorry. Okay, tak apa. Markahnya akan menentukan. Okay, saya tuan. Dan kita expect 500 clients to use our tier 1 dan juga 200 clients to use our tier 2. Which we expect 155k of monthly income. Kita start Januari ni, which is kita hanya ada 10 orang users. Kemudian Februari MCO kita hanya ada increase of 5 users. March MCO lifted. Masa ni kita fokus dan kita dapat 45 users dan masa ni kita juga dapat media coverage. Boom sikit, cantik sikit the growth tu. Masa ni kita improve kita punya operation, scalability of the product. Thank you. Masih ada confusion sikit marketing dengan planning. Marketing dengan production planning masih ada, but better lah.
once kita hit bulan ke-7, kita akan produce 12 video sebulan, and this is when we will start to introduce 5 more members into our team yang merupakan intern-intern berbakat dalam bidang arts and creative untuk bersama-sama dengan kami daripada segi financing atau untuk handle part financial, untuk handle part administration dan juga menjadi kru kami. I don't know, you are everywhere. Ada yang production, ada yang marketing, ada yang sales, branding. Second betul, yeah. Clear, very clear. Anything is screwed up on that. Kita macam tak faham lagi ya. Macam dia macam kami tahu lagi. Dia tak dapat nak create. Okay, dua nama dia dah selected one. Keputusan sudah berada di tangan saya. Tapi sebelum tu, saya ingin mengumumkan peserta yang terbaik untuk pembentangan kali ini. Peserta yang terbaik ialah Zaim. Dan bagi saya, setiap ilmu yang disampaikan oleh mentor, yang disampaikan oleh juri, semua itu sangat berharga bagi saya. I'm willing to learn. Saya masuk sini pun saya nak belajar. Saya masuk sini pun saya nak kenal ramai orang. Selain daripada nak memperkenalkan produk EcoBag, kan? So memang saya nak orang kenal EcoBag. Kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Saya akan mengumumkan 4 nama yang akan berada di pentas penjurian. Huzaifah, Nakib, seterusnya Hazika, dan nama peserta yang terakhir adalah Hafiz. Jadi mungkin kita boleh teruskan dengan ulasan daripada ketua juri kita, Syamdan, silakan. Saya pergi ke adik comel dulu Hazika. Saya rasa you pun dah boleh sense pada masa you buat presentation tu kita tak jelas tentang apa yang sepatutnya kita expect daripada you punya second presentation. Ya. Nakib, production planning versus sales projection. Itu yang dia tegur. Dia tak jumpa apa yang kita nak tu. Huzaifah, again the clarity untuk you menampakkan the production planning versus the apps itself. Fish, walaupun nampak macam you are there, tapi ada missing link antara the actual on what's happening versus you punya projection. So begitu Fatah. Baiklah, itu dia ulasan daripada ketua juri kita, Encik Hamdan. Keputusannya adalah jadi Hafiz. Anda boleh ucapkan selamat tinggal kepada rakan-rakan anda, iaitu Huzaifah, Nakib dan Hazika, kerana anda bertiga tersingkir untuk episod kali ini. Hafiz, anda terselamat.
Sekian saja paparan untuk episod ke-11 sesi penyikiran terakhir Success 4.0 dibawakan oleh SME Bank. Jangan lupa ikuti dan tinggalkan komen di Facebook dan Instagram Success 4.0 dan saksikan Diari Success 4.0 di YouTube Success 4.0. Kepada penonton di rumah, jangan lupa saksikan program ini di hari dan waktu yang sama di esok awal ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Untuk soalan minggu seterusnya, sila layari Facebook Success 4.0 SME Bank selepas siaran ini berakhir. Saya juga sedih bagi pihak kawan-kawan lain. Tapi ya, juri dah pilih sebagai top 3, so saya terima dan saya akan buat yang terbaik untuk final. Mungkin rezeki saya baik, so alhamdulillah dan dapatlah melangkah ke final. Alhamdulillah, saya adalah one of the finalists untuk program Success 4.0 tahun ini.